Ассалому алейкум, бародарон, дӯстон. Аз ҳама подписчикои самбои Екатеринбург хоҳиш мекунам, дар ҳамин канали мо хабарҳои теҷирӯ обуна шавед. Бародаро, як дастгирӣ кунед. Силкаш дар ҳамин поёни видео мешавад. Ба дроен дастгирӣ кунед, бародаро. Аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, дастгирии шумо мода лозим аст. салом дӯстони азиз, чӣ хел канали моро дар YouTube ёфтанд? Дар YouTube медароем, поисро зер мекунем, менависем бо ҳарфҳои тоҷикӣ хабарҳои теҷирӯ. аввалин шуда канали мо мебарояд. баромада подписаться ва зангулочаро зер мекунем. дар канал видеоҳои беҳтарин, қиссаҳои беҳтарин метавонед дастрас кунед. ҳатман обуна шавед, яъне подписаться кунед, пушаймон намешавед дӯстон. раҳмат барои обуна шудан. Assalamu alaikum, akajuna baradaro. No ima Shahzoda Kasaidiru. Я была плеса, когда на тунстан. Я бабок подар корбакнан, ники насид так. Я дам кне акажuna baradaro. На Давида катибо чуфу боркада. Атами баран. Очам мегирам. اگر باور نکنه اینو نگاه کنین. من نمی‌دونم سرزاده من دیگه نمیتونم کتی بچه فوتبال کردن نمیتونم بازی کردن هیچ را نمیتونم من تو که میشنم کتی اپاچم اتام من کتی میشنم یادم کنه من هیچ نمیتونم من کتی میباردم من خواهیش میکنم کدنم در پای بازیگر کنم زورمانه سون در پای بسیار کنیم اگر جنو بردارم یادم کنیم مدن کسی مکتب رفتن نمیتونم کتی بچه فوتبال کردن نمیتونم بازی کردن نمیتونم یادم کنیم اگر جنو بردارم Давайте продвижение, давайте садака. У вас недостаточно сбережений, давайте садака. Аллах откроет вам больше дверей. Это обещание Аллаха. Это одна часть веры. Другая часть веры даже еще глубже. Когда мы подаем не сироте. Вы не подаете людям, пострадавшим от наводнения или землетрясения. Вы подаете не мечети. По сути, вы даете Аллаху. Посмотрите, здесь Аллах говорит. Но не говорит, расходуют на сирот, на нищих, на бедняков. Он не говорит так, расходуют на что? Он просто говорит, они расходуют. Но осознавайте суть нашего расходования. Почему Аиша, радиаллаху та'аля анха, всякий раз давая садака, наносила на него благовоние? Умасливала садака благовониями. Потому что она давала это Аллаху. Она отдавала всякий раз, когда вы даете милостыню. По сути, это акт подношения самому Аллаху субханаху ва тааля. Итак, я хочу разъяснить эту мысль перед тем, как мы двинемся дальше. Посмотрите на это так.
Я приведу пример, который приводил много-много лет назад, но он все еще актуален. Дети могут быть очень эгоистичны. Так? То есть, один из моих детей, моя маленькая дочка, она очень любит шоколад. Это генетическая проблема, зависимость от шоколада. Я ем шоколад, она смотрит на мой шоколад. И говорит, можно мне немного? Я говорю, нет. Ну, но немного. Нет, нельзя. Ну хотя бы немного. Ладно, вот, держи. Assalamu alaikum, Akajuna Baradoro. No imas Shazodai Kasai Dido Ayabol Aplesa Kadana, Natunistan Bobuk Bodar Korbukanan Niki Nasid Dark Yordam Kne Akajuna Baradoro David Katibo Chufu Kada Otami Baran Uçan giren Nagar bawa nakne inani gokne Man Maser Zodai Mata Dana Metuna Katipachu Football Kadana Metun Boskada Hichana Tunama Tokamesina Kati upon Chan Otan Katmesina Your Dunkne Mahichna Metuna Akajama Bortado Asmara Hoismikna Kadana Darkoya Bodyguard Knana Sunana Sun Darko Bishop Kne Akajuna Bardora Yodam Kne Mota Kasai Maktab Raftana Metum Katibacho Football Kadana Metum Kadana Metum Yodam Kne Akajuna Bardana Tamu Assalamu alaikum, Akajuna Baradoro. No imas Shazodai Kasai Dido Ayabol Aplesa Kadana, Natunistan Bobuk Bodar Korbukanan Niki Nasid Dark Yordam Kne Akajuna Baradoro David Katibo Chufu Kada Otami Baran Uçan giren Nagar bawa nakne inani gokne Man Maser Zodai Mata Dana Metuna Katipachu Football Kadana Metun Boskada Hichana Tunama Tokamesina Kati upon Chan Otan Katmesina Your Dunkne Mahichna Metuna Akajama Bortado Asmara Hoismikna Kadana Darkoya Bodyguard Knana Sunana Sun Darko Bishop Kne Akajuna Bardora Yodam Kne Mota Kasai Maktab Raftana Metum Katibacho Football Kadana Metum Kadana Metum Yodam Kne Akajuna Bardana Tamu Assalamu alaikum, Akajuna Baradoro. No imas Shazodai Kasai Dido Ayabol Aplesa Kadana, Natunistan Bobuk Bodar Korbukanan
ki masjidda yordam kınayan kaçını vardı. نمیتونم دوید دقتی با چه فوتبال کردن مکتب اتاق میبرم با چم میگیرم اگر باور نکنه اینو نگاه کنین من مثل زده من دویده نمیتونم کتی بچه فوتبال کردن نمیتونم بازی کردن هیچ را نمیتونم من تو که میشنم کتی اپام چم اتام من کتی میشنم یادم کنه من هیچ نمیتونم من کتی میباردم من خواهش میکنم کردن در پای بازیگر کنن ظلمانه سون در پای بسیار کنه اگر جنو بردارن یادم کنه مدن کسی مکتب رفتن نمیتونم کتی بچه فوتبال کردن نمیتونم بازی کردن نمیتونم یادم کنه اگر جنو بردارن